17 গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাথালিয়া ঘাট ওয়ারিংবাড়ি এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা তথা তিপ্রামথার সক্রিয় কর্মী ও সিনিয়র নেতা আশি রায় দেববর্মা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তার আকস্মিক প্রয়াণে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে প্রয়াত নেতার বাড়িতে ছুটে যান গোলাঘাটি বিধানসভা এলাকার তিপ্রামথার প্রাক্তন জেলা সভাপতি অমৃত দেববর্মা সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে গভীর সমবেদনা জানান এবং প্রয়াত নেতার আত্মার শান্তি কামনা করেন। দেখুন বিস্তারিত। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সঙ্গু অবনন সংস্কৃত বাইকে যায় শ্রী চেত কর্মনস্তে মতা বুদ্ধি জনার্দন তৎকিং কর্মণিং গুরে মাং নিশুয় শ্রী কেশব বসাকা অর্জুন তাম বিচারনায় বজে তাবুক দেহ বনে দেহন সোলাইনাই অ দেহাত जों অর মা ফাইবলে অর সমস্ত কিছু মানো মা মানো जों অরनो क्लाङै थानाय जों কোনো দিনও क्लाङै माया আবনন বনি যে কর্ম আ কর্মনো সে বয়াক মাত্র ক্লাংনাই আবনন जों তিনি অতীতীয় অধ্যায় কর্মযুগ সম্পর্কে जों কিসে সাইমালাইনাই। बेला खा खामानि चिनी गोलाघाटी एसेम्बली खबजा पाथलिया घाट बिसिनी वारंबारी गामियाव चिनी एक्टिव वारियर तिप्रामथानि चिनी कुमै समेन्द्र बनि बोता बुमुंखा आशिराय देबबर्मा बखरकसा पेन्शनार बागि वाटार साप्लाइ साख्रि खायमानि बिनि बोसा बोतै दङ चलारक 4 जन दङ मांनै साख्रि खायो बे मांनै बिजनेस खायो बेला संसार का हाम दंमानि दिनै संसार याकनि थांमा बागै बेला खा खामलायजाक बिनि परिबारबो खा खामलायजाक आबनि बागै जों एजे तिप्रासांनि जों तिप्रा मथानि ngै दिनै अर ओ जे थैमानि अबनो बनो आत्ता शान्ति याफना बागै जों दिनै मा फायलायकिया बेला खा खामानि अबाहाय बररक जे समाजनि बागै जे सामुखाय दङ समाजाव चिनी बररकनो जेबाबो साहाय्य खाय दङ दिनै अबाहाय बररक दाथिन लामासाव थांगौ आबनि बागै बेला खा खामो जों
आव जतननि सालसा थांनाय हायपनो अ जरावो बनि उमर कमसिकु 67 68 ইয়ার্স ngaनो अ उमरगो दाति थिमानि बेलाय तामने हायमा तका हायपनो आं सिनि गुलागातिनि एकजन लिडार हिसाबै आं सिनि काका आसिरायनि बिनि आत्ता शान्ति आयं मासिंगो शान्तिके तंगाय उथुं अबनो सोंबनो बिनि थानि सुरिमु आर बनि बैसाबुतै दे ताबु तंनाय सुखे दुखे जरा हासि खुसिके जों मिलेगै न बंनो साहाय्य खायने जों जतटुकु सम्भव जों बिनारा फायै जे मामानि मानतै जों सुबुतु सुबा फायनाय आबुन बागै जत अ एलाकानि ताकुतै बुकुक जोंनो जों जे कुनु जागाव थैका गं थाके जतनो साहाय्य खायने नांगौ या आगु फायने नांगौ आगुमान बिसिनिके सिनि जे थांसा जों जत बाय थांसा दङ सिनि तारा गामि बेबो थांसा दङ आबनो जों मेसेज नामो जों जतनो फायबायदि अबाहाय थै थांलायमा जराके जतनो पाले फायो सुबासु लायनानै नांगौ आककसे थांसारो जतनो हामबाय मौके 3 नंबर ताहान्दारा एमने बिनि तो हतन हुमाता बुना मने काजी मिया फुंगो माइती चालिया के किबकिया के भोग दुसो सुबसुतिया के हतात के हॉस्पिटल थांगा बिसामंगो आमपरे बिसामंगो तो या फरका जिबो गे जिबि थांगा के डॉक्टर को कन्टिन्यू खामनायनि छाव गनो दालिसिन मा खायनाय गे खालायखा बनतो थिकाता गे जों ठीक मिया सारा पासो बिनि लांमा चकाता आन्दा एमने थिमे तो जिबि हॉस्पिटल एमने मुंका आश्रय देबमा बिन बयस प्राय 68 रिंगा बिनि बोसारखौ खर बोरै मासा दङ आबांके दरमखाय माताउ बोसा बोरै ग्रेनै रंमालान मौके सिनियावो वारंबारे पास दे गात बिसिन जागता इनके बोलंके जम्पुज्र ब्लक मौका आसल अंदरा 2 नंबर जोंको तो चारबाय प्रथम को बर्ज गोपाल आबंके विश्व कुमार देब्रमा आम पर थिने आशिराय देब्रमा आनिके सामेन्द्र देब्रमा